Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanandre. Korobla mo nga fola. Salam alaikum. Kor bashitila. Bashitana mbiro minna. Ba. Me yanangat la mumbi kan to donde. O farala ala de la blay. Meme ke watina tawla. Mu watina ngo yanangat la yere mumbi kan to. O te watina tawdo. Voilà. Meme ke. Ala de bodon. Ala de bodon. On me siga mun fo. O ye mun kɛra ka tɛmɛ. Naamu. Mun kɔni tɛmɛna. N bɛ se k'a fɔ ko nin kɛra. Nka an tɛ se k'a fɔ ko nin bɛna kɛ dɛ. Awɔ kɔni. An bɛ se ka mun kɔni fɔ. O dan ye dɔrɔn an b'a fɛ ka nin kɛ. Ni ala sɔnna. Ni ala sɔnna. Awɔ an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. Bien. Ni ala ma sɔn fana. An bɛ to ala ka latigɛ minɛ kɔnɔ. Maa b'u ta la mais ala b'a ta la. O ye tiɲɛ ye. Fɛn bɛɛ farala ala de la. Anw bɛ ŋaniyaw siri. An b'a fɔ ko ni ala sɔnna an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an bɛ laban kɛ. Nka a latigɛba o ye ala de ye. Ala de bɛ se k'a latigɛ k'a fɔ ko a ka kɛ. Ni ale ko k'a ka kɛ a bɛ kɛ. Nka Ablaye ni ala ma sɔn min ma o tɛ kɛ. Ayiwa. Bamanan Andre. Naamu. Hakilimaw ko maa mun b'a fɛ ka tasuma faga a ka bugu la a ka mago tɛ ji jɛlen na dɛ. O ye tiɲɛ ye Ablaye. Ni tasuma wulila bugu la i b'a ɲini tasuma bɛ se ka faga cogo min na nka i t'a ɲini nin ji ka ɲi nin ji man ɲi nin ji ye n ta ye nin tɛ n ta ye tuma dɔ o bɛɛ tɛ ɲɛɲini a la u b'a fɛ ka mun fɔ ni gɛlɛya wulila a bɛ ɲini ka gɛlɛya bɛ se ban cogo min na o bɛ ɲɛɲini fɔlɔ nka k'a fɔ ko karisa jo b'a la karisa jo t'a la wala ni ye karisa fiɲɛ nin tɛ karisa fiɲɛ ye kuma dɔ n'i y'i yɛrɛ bila olu la i ti gɛlɛya in yɛrɛ ɲɛnabɔli kuma dɔ a tiɲɛni bɛ juguya nka ni a y'a ɲini fɔlɔ k'a fɔ ni gɛlɛya de bɛ yen an k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a y'o ɲɛnabɔ tuma min na a bɛ sɔrɔ ka a ɲini mun n'a kɛra jɔn de kun kan ka mun kɛ n'o ma ka kɛta kɛ o la a bɛ sɔrɔ k'o ɲɛɲini o de kama a fɔ ko tasuma wulilen mɔgɔ ka bugu la k'a tigi mago tɛ ji jɛlen na n'i b'a fɛ ka gɛlɛya ɲɛnabɔ Ablaye i yɛrɛ bila ko caman ɲɛɲini la o bamanan kelen ko maa mun b'a fɛ ka to ji kɔnɔ ko hali ye nege bilen da ma b'a minɛ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka to ji la Ablaye o bɛ yɛrɛ ɲini de la o hali ni ye fɛn kalama nɛgɛ bilennen d'a ma a b'o minɛ o parce que ale bɛ fɛ ka bɔ de ou bien de a yɛrɛ ka jate de la tɛgɛ jɛninen ka wusa a yɛrɛ kun tolen ji la ou bien de donc n'a ye nɛgɛ in minɛ a na kisi saya ma donc a bɛ bɔ tasuma tɛgɛ mana jeni n'a bɔra a b'o furakɛ o bɛ fɛ ka mun fɔ Ablaye mɔgɔ min ɲɛ gannen don kuma dɔ o ti fɛɛrɛ ni dɛmɛ woloma a b'a ɲini dɔrɔn a ka bɔ fɛɛrɛ minnu bɛ na sa a b'o fɛɛrɛ a kɔni b'olu minɛ fɔlɔ n'olu bɛ se kɛ sababu ye ale ka bɔ n'a bɔra a b'a tɔ ɲɛɲini siga t'o la ou bien de kuma dɔ i b'a ye k'a fɔ ko hali Mali ka gɛlɛya kɔnɔna na an bɛ se ka misali dɔ ta ye an ye bɛnkan dɔ signé ni tɛgɛnɔbila kɛ ni sɛbɛn dɔ la ni jɛkulu marifatigiw ye a waati Mali tun t'a yɛrɛ cogo la an tun gɛlɛya barika kun ka bon an barika kun ka dɔgɔ kosɛbɛ sigi fɔ sigi an sɔnna fɛn dɔw ma k'a sɔrɔ ni an yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se kɛ ɲini olu yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ se kɛ nka an sɔnna ma an ye sɛbɛn tɛgɛnɔbila pour que an ka yɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ bi dun a sera ka kɛ wa a ma kɛ fɔlɔ a bɛ i n'a fɔ o ɲɔgɔnna de don Ablaye an tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ fɛn dɔ fɔra ko nin bɛ se kɛ gɛlɛya sababu ye an y'o minɛ k'a tɔ ma kɛ min an b'o ɲɛɲini kɔfɛ siga t'o la a kɛra ten de Bamanan Andre ko n'i y'a mɛn an ŋaniya tɛ kelen ye o ko tɛ kulu mɔgɔw ye ko kulu mɔgɔw ma fɛ ka batigi ko bɛnkɛnɛ ye kelen an ŋaniya tɛ kelen ye ko o tɛ kulu kelen mɔgɔw kɔnɔ ye dɛ kulu kelen kɔnɔ mɔgɔw ko olu ko tɛ Ablaye olu ŋaniya ye kelen ye ŋaniya jumɛn n'i yɛrɛ fa su t'aw la aw bɛ ŋaniya ye kelen ye aw ŋaniya kɔni ye baga tigɛ o de musokɔrɔba dɔ don ko n'i y'a mɛn an ŋaniya tɛ kelen ye ko aw tɛ kulu kelen mɔgɔw de o ye tiɲɛ ye mɔgɔw adamadenya kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ nin k'aw bɛɛ bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ
ma dɔw b'a ɲini ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ de. I y'a faamu. O kɔni. n'a b'a ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. a ka ca Ala fɛ ni gɛlɛya banna. o bɛɛ bɛ sɔrɔ ka taa n'i ka sira ye. nka ni aw m'a ɲini ka aw ŋaniya kɛ kelen ye. a laban aw yɛrɛ bɛ to ji la ye. a siga t'o la. ou bien de. o kɔni. an bɛ hakili jigin Mali bilama la. an delila k'a fɔ yan. an bɛɛ bɛ kurun kelen min kɔnɔ bi o ye Mali kurun. o ye Mali ye. mais an ŋaniya tɛ kelen ye. an ŋaniya kan ka kɛ sisan. jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. bateau Mali kana firi. bateau kana bin. a fɔra k'a bɛ lenginla nka k'a tɛ bin. n'an ma jija a laban bɛ bin. siga t'o la. sabula a bɛ n'a fɔ an bɛɛ kurun kelen kɔnɔ. dɔw b'a fɛ dɔw bɛ ka kurun digi ka taa ɲɛfɛ dɔw bɛ k'a digi ka segin kɔfɛ. a kuma ka ca. an ŋaniya kan ka kɛ kelen ye. ayiwa. n y'a fɔ ten n'i yɛrɛ fa su t'an cɛ la. n'i yɛrɛ fa su tɛ kurun kɔnɔ mɔgɔw cɛ la. bɛɛ ŋaniya kɔni ba ka tigɛ ka ɲɛ. jamana fana minnu kumakan bɛ mɛn bi. n'u ye ɲɔgɔn sama-sama la. u k'a lajɛ. u ŋaniya ka kɛ kelen ye. Mali kama. o tɛ. o don. an bɛ don jumɛn bi. an bɛ tarata la. décembre kalo tile 21 don san 2021. fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye faamuli ka se ka sɔrɔ a ko la bila ye. an b'a daminɛ fasiri ka fasiri. l'essor ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko farafinna laadala ɲɛmɔgɔw ni o ye autorité traditionnelle africaine ye o k'olu bɛ Bamako yan nɔ u b'a fɛ ka sɔrɔnadon fana kɛ walasa Mali ka se ka kisi ɲakili kura wɛrɛw ma. o ko u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale ni fanga ɲɛmɔgɔ o ko ni ale fana ye ɲɔgɔn ye. o bɔlen kɔ sa ko ka se ka tunkarankew jɔyɔrɔ maliden minnu sigilen don kɔfɛ olu jɔyɔrɔ ye min ye jamana jɔli la o ko ka o sankɔrɔta kosɛbɛ k'o bila a minɛn kɔnɔ minɛn min ni a ka kan o ko baaraw bɛ sen na o ko tunkarankew to ala don a sɛmɛntiyara o de senfɛ a bila ye. o bɔlen kɔ sa kɔɔri sɛnɛ hukumu kɔnɔna na farafinna tubabukan bɛ fɔ jamana minnu kɔnɔ o ko yala ko Mali na se ka segin ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ko kura ye wa. o fana ɲininkali tɔ min bɛ yen. an b'o ɲininka tɔ min fɔlɔ yan an ka sɛnɛ kɛ. le républicain. ale kɛlen don ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko CEDEAO ka sɔrɔnadonba Goodluck Jonathan ko ale makɔnɔnen don Bamako bi. min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Dr Umaru Mariko ale jɛɲɔgɔn minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ a bɛ nani ko olu kɛlen don ka kulu dɔ sigi min bɛ wele ko collectif de défense des acquis démocratiques ko walasa Dr Umaru Mariko bɛ se ka bila cogo min na k'u bɛ wuli ka jɔ la. Kidal o ko kalandenw kɔni ye wuli ka jɔ dɔw sabati ko walasa jamana bɛ se ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka segin ka na Kidal cogo min na u b'o wuli ka jɔ la. Grand Prix de la Nation san 2021 soboliba o ko so min bɛ wele ko Tempête o ko ale kɔni wulila k'i jɔ ni Saraba Yabla ye. a y'a tɔgɔ dafa. a y'a tɔgɔ dafa. Tempête. a ye Buguri wuli ka tɛmɛ ka taa u ten. l'indépendant ye mun fɔ. Marebugu Jene Bamanciw ka daga sigilen kun don dugu in da la nka ko bɛn sera ka sɔrɔ donso ni Bamaci ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ko dugu kɔni labilara maaw su ka taa ni ka seginw kɛ hɛrɛ la o ko Bamako yɛrɛfa ko 2 kɛra Bamako tile 2 kɔnɔ. yɛrɛfa tɛ mɔnɛ bɔ. ko dɔ la conseil dɔ mairie conseil dɔ yɛrɛ b'a la min y'a yɛrɛ faga. mairie conseil a ye mun de kɛ. ayiwa a kuma ka ca. ana tila ka ɲɛɲini tilegan fɛ mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Alimɛɲi jamana k'ale b'a la ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ a bila ye walasa min b'a to a ka kɛlɛcɛ 1500 min bɛ Mali kɔnɔ nɔ olu bɛ se ka ɲɛsin baara wɛrɛ ma cogo min na ko Alimɛɲi jamana b'o fɛɛrɛ tigɛ ninnu n'a bila ye. baara jumɛn ka kɛlɛ kɛ o ka baara jumɛn de kɛ. ka ɲɛsin. an b'a fɔ ka kɛlɛ de kɛ. u bɛ min na nɔ sisan a bɛ n'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don baara la kosɛbɛ. olu fana b'a la ka ala ye yɛlɛma u bɛ se ka taabolo kura min ta. sisan u b'an dege kɛlɛ cogo de la mais an b'a fɔ u yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ minɛnw b'u bolo. olu yɛrɛ tɛ sɔn kɛlɛ ma o ye kuma de ye. ayiwa. an yɛrɛ b'a ɲɛɲini sa dabila ye n'o tɛ. siga t'o la. dɛmɛ. a ye n'an kan dɛmɛ kan ka wara faga. k'a sɔrɔ i ye kunkolo min. an yɛrɛ kan ka kunkolo ta hakili la an yɛrɛ b'o sira kan kunnafoni minnu bɛ yen. o b'a jira k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka wara in kunkolo minɛ sa bila ye. ala k'o kɛ. sariya minnu ni kalata ko bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o ko gouvernement b'a fɛ ka olu falen
fiɲɛ minnu b'u la ka se ka olu lakile ko kulu dɔ sigira sen kan ko taabolo la. Tubaarikala. L'indicateur de renouveau. Ko jalakili sɛbɛn dɔ donna parina ni kodɛm fɛ Adama Ben Jara kama. Nka ko communicateur kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ ko fɔ CN tɛ ka yamaruya di n'o tɛ k'olu tɛna se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a bilen. O ye kuma kura ye bi dɛ. Ayiwa. O ye kuma kura ye dɛ. Mali tɛ yan. Ayiwa. Fɛn tun tɛ sen tɛ la. Fɛn tun tɛ sen tɛ la. Kawujima. Kawujima mun sen tɛ la. O ma minɛ yan. U y'a minɛ ka sɔrɔ CN tɛ ma yamaruya di. D'accord. Ayi olu kun bɛ min ɲininka ɲininkali dɔn don. Ne ta ɲininka n b'a fɛ ka faamu de. Ayiwa. Hakili la ko ni kati kiiritigɛlaw k'a jateminɛ. Ale ta o ye dɔ fara kan kɔ olu bɛ nin jɛ. Ni bɛ nin jɛ. U ko flagrant délit. I jɔ fara kan da ko flagrant délit a y'a minɛ olu la. Cɛ kiiritigɛla an k'o to olu n'u ka fɛɛrɛ don. U n'u ka fɛɛrɛw don. Voilà. Kawujimita u y'o fara kan ko flagrant délit. O de kama u y'a minɛ. O de kama CNT ye ɲɔgɔn ye o ko k'a bila. Voilà. Bon ni n tɛ flagrant délit ni ye plainte ye donc u tɛ kelen ye u bɛna fɔ olu fɔ ye an ka tɛmɛ. I y'a faamu. Ayiwa nka k'u yɛrɛ jija n'o tɛ jamanadenw bɛ sɔn ka tɔgɔ wɛrɛ da u la bilen. A fɔcogo bɛɛ de nin ye u bɛna olu fɔ an b'o dɔn. U bɛna nin fɔ nka ko a jateminɛ n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ da u la. Siga t'o la. Awɔ ko a jateminɛ. Ko sariya sɔsɔ wale minnu bɛ wele ko désobéissance civile ni a ko kun ɲɔngirila Banɲagara o k'u y'a ko yɛrɛ dabila pewu. Donc u sɔrɔ la. Awɔ ko u ye fɛn dɔw ye minnu b'u nimisi wasa kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Awɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ docteur Umaru Mariku ko ale jɛw kɔni wulilen don k'a ɲini a ka se ka bila ka bɔ kaso la. An ko bila kɛrɛfɛ le soir de Bamako. Ne ye jɔn kunkolo ni ye. Nin ye Jigiba Keyita. PPR docteur Umaru Mariku. Amadu Koyita. Yo. A mun hakili jigin 91 la. Wulikajɔ minnu kɛra ni kunkolo saba in bɛɛ kun b'a la. A tun kunkolo tɛ Mariku ye wa? Tɛrɛ kunkolo de tun ye Mariku ye 91. Awɔ. Kalandenw ka ɲɛmaa kun t'ale ye. Ne de ko n ko tɛrɛ kunkolo hali moto tugura de ko olu de y'a daminɛ fɔlɔ. Awɔ. École de y'a daminɛ yanni donni ka don a fɛ. Voilà. Ale yɛrɛ de ye tilen kunkolo ye. Awɔ. Ko ye wɔgɔn de. Ko dama la ka kari démocratie fanga tabiya dɔw la. Ko fɔ ka olu lakile. O bɔlen ko sa ko Faransi ministre ɲɛsinnen don finitigiw ka koɲɛw ma. O ko a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Faransi tɛna na bɔ Saheli jamanaw kɔnɔ. Ne y'o fɔ ye n ko ala y'u gɛn da. I y'a fɔ ten. Min bɛ tali kɛ Kidali kalandenw o k'olu kɔni bɛ k'a ɲini lakɔli karamɔgɔw ka segin ka na walasa ka se ka kalan di u ma cogo min na. A fɔ k'a fɔ ko bɛnkɛniw fɔ a ye. Min kɛlen don k'a ɲagami ye fɛ yan. K'a ɲamu k'an bali an ka taa k'a fɔ k'a f'olu ye. O ye tiɲɛ ye. Ko lakana sabatibɔ kɛrɛnkɛrɛnya polisiw ye wulikajɔ dɔ kɛ Bamako. K'u ye moto 68 kɔni minɛ. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ mɔgɔ 40 jate ko tɛgɛ dara olu kan. Ko turajama arrondissement mɔgɔw ye a wulikajɔ kɛ a bila yen. A fɔ kanu jɔ yan. K'a fɔ kanu jɔ o kelen kan. U ka to k'a kɛ kuma bɛɛ. U ka to k'a kɛ tuma bɛɛ waati bɛɛ. Le 5. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko maaw b'a la ka ɲininkali caman kɛ sisan ka ɲɛsin Mali kiiritigɛlaw yɛrɛ ka ko tiɲɛtigiya ma. Sabula ko fɛn caman kɛra minnu ni olu ɲɛ t'a la ka dɔn malidenw fɛ. O dɔ ye Burama Ture ka ko ye kunnafonidila min tununa ni maa ma kibaruya dɔn a la. Hakili ni bɛ ka jigin dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ hali bi a ma ɲɛnabɔ. Halisa a ma se ka ɲɛnabɔ. N'a ka fanga sara a bɛ ɲɛnabɔ fanga sara mɛ foyi. Bakari Tugula ko ale fana min o yɛrɛ critique yɛrɛ kelen ɲɔgɔn na. Ko wɛrɛ fana bɛ n'a fɔ Banjugu Jawara. Banjugu Jawara o ye jumɛn tuguni o ko n t'o dɔn. Hakili bɔlen n'ale yɛrɛ fana ka ko ɲɛ ko kosɛbɛ. Yamadu Tarawele fana b'a la ale n'a jɛ ani fo taa se Pascal Kipre ani ko Ismaël Haydarama ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka koɲɛw critique ko la ko bɛ maaw bila ka ɲininkali dɔw kɛ yala u ka ko ninnu bɛ kɛ tiɲɛ kan wa. Ne t'o dɔn. Ayiwa ko wulikajɔ dɔw fana bɛ sen na Mali jamana fɛ walasa ka se ka Ben Barka nɔ labila BOAD la. Ko Suleman Waigalo ale ni Ablaye Dafe ko olu de bɛ jɔyɔrɔ ɲini na Ablaye. Min bɛ tali kɛ dugukolo ko mankan min bɛ Mangere Sibirinkɔrɔ n'a wele ko Mangere ko fɛn caman bɛ yen nɔ min ma fɔ mɔgɔw ye Ablaye. Le reporter. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali kiiritigɛlaw yala ko u b'a la ka kɛ sira ɲɛfɛn ye wa. Ne t'o dɔn.
o ko Gabriel Touré mɔgɔw fana bɛ baara bila la tile 4 jate tuguni baarakɛlaw min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Menaka olu kun ye wulikajɔ dɔ kɛ ko Menaka sans arme ko yala ko fagali minnu kɛra kɔsɛ in na ko a ko tɔ yɛrɛ bɛ bolo jumɛn kan de o ɲininkali fana tɔmi bɛ abila Mali tribune Mohamed Ag Assouri ale hakili jagabɔla ye politique ko sira kan ko a jira k'a fɔ ko Emmanuel Macron y'a dɔn k'a fɔ ko ni ale tora Faransi ko politique ko sira kan k'a bɛna maɲa kura dɔ sɔrɔ bɔle ko sa gazi ko hukumu kɔnɔ tobili kɛ gazi ko a sɔngɔ b'a la ka yɛlɛ ko kuraya bila ye ko 6 kilo n'o ye kilo 6 ye ko ale taara fɔ 1000 na sisan a bila kuma ka ca sa dɛ n tun bɛ kɛ 6 la ka taa fɔ 1000 na an y'a t'a la min yɛrɛ fana tale kɛ Assise nationale de la fondation ko Tunisie maliden minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye a jira k'a fɔ olu dalenba tɛ ko in na a bila ye u ko tɛ awɔ fasa ko don ni sɔgɔmada na kunnafoni teliw ye ni an y'o minɛ n b'a fɛ ka mun fɔ ye o waati dɔw la jamananin a tun t'an bolo an tun bɛ jɔnya juru la u b'a fɔ colonisation tubabu de tun b'an mara olu tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ yan an ka so laban yɛrɛ an ka nima an ka yɔrɔ filɛma yɛrɛ olu yawar sahalen ni tubabu de y'o bɛɛ jɔ n b'a fɛ ka taa ni e de la ka bɔ fɛn na mairie ba la ka taa Kulibasira la ima o sira ni a côté fila bɛɛ ye yiri yiri sunbaw jala sunbaw yɛrɛ do koyi ni ye ambassadeur de France bi yɔrɔ min na ka taa Gabriel Touré la o fana o bɛɛ ye yiri ye kan ye bɔ dɔn ni ye kan ye ta ka ji kana ministère du travail yɔrɔ la o bɛɛ ye yiri ye o bɛɛ ye yiri ye tubabu k'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ tun bɛ na tubabu tun bɛ yiri dɔn ka yiri bonya ka tɛmɛ anw kan olu de ye yiri ninnu turu ka yɔrɔ o yɔrɔ a sumalen don waati bɛɛ nɛɛmaya bɛ o yɔrɔ la waati bɛɛ maa bɛ se k'i lafiya yɔrɔ la mais an y'o yiri tubu bɛɛ tigɛ mais o yɔrɔ hali bi o yiri bɛ yen ne ye sira sabanin nin fɔ n'i tɛmɛna ka lajɛ a ko ni kun a bɛɛ ye yiri a ko tɛ fila hali Kolokani fana yiri kelen ninnu bɛ goudron kɛrɛfɛ fila i b'a ye yiri ninnu bɛ yen nɔ u kun y'a daminɛ ka dɔw tigɛ nka jalasunba ninnu bɛ yiri kɛrɛfɛ n'i bɛna yɛlɛ Kati ka taa Kati Kulibasira fɛ parc zoologique daminɛ yɔrɔ min na a ka ɲɛsi yɔrɔ min na kɔngɔsogo de tun bɛ tulonkɛ o yɔrɔ la kɔngɔsogo de tun bɛ o yɔrɔ la mais o yɔrɔnin fana a sanfɛla la mais a jara sisan ji de tun bɛ suru kulu kan ka jigin dugu ma mɔgɔw tun bɛ mais nekurakaw tun bɛ taa u ka fini k'o yɔrɔ la mais sisan ji jara an t'a dɔn ji taara min ji de tun bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ b'a ta kan mais a jɛlen don parce que a bɛ bɔ kulu sanfɛ ka jigin mɔgɔw tun bɛ taa mais nekurakaw ni misirakaw tun bɛ taa fini ko o yɔrɔ la ka segin kungosogo tun bɛ yen yiri tun bɛ yen o waati ni fitiri sera i tɛ sɔn ka tɛmɛ mais bi sisan mais hali bi taa i bɛ ma forêt classée de Kuluba o y'a tɔ bɛɛ dun fitini de tora sisan fitini kɔni tora sisan sogo tɛna se ka taa cogo si la ka bon yɔrɔ in na bilen e m'a fɛ a tɔgɔ i t'a tɔgɔ dɔn Balasɔgɔ Balasɔgɔ sogo de tun bɛ yɔrɔ la sogo tun bɛ min o yɔrɔ la hadamaden tun bɛ fini ko o yɔrɔnin na o de kama o ye parc dumunikɛyɔrɔ tɔgɔ la restaurant ko Balasɔgɔ hali sisan mɔgɔ kɔrɔlama b'a fɔ yɔrɔ ma Balasɔgɔ n'i bɛ yɛlɛ Pɔnze kulu a b'a fɔ Pɔnze maintenant sinon o waati b'a fɔ Jamaja kulu o de y'a tɔgɔ ye Jamaja kulu ko an bɛ taa Jamaja kulu kan ka tɛmɛ Balasɔgɔ fɛ o ye a ladala tɔgɔ de ye sisan caman t'o dɔn bilen na o waati na fɛn fila ko dugudasiri fila bɛ yen ko serpent sa dɔ tun bɛ ko sa dɔ tun bɛ a bɛ gidɔrɔn tigɛ a bɛ yɛlɛ kɛlɛ ko hali n'a ta a bɛ gidɔrɔn tigɛ waati ko mobili bɛ jɔ f'a ka tɛmɛ mais sisan o tɛ tuguni ko seli fana fitiri ni safo ni tɛmɛna o ko jinɛw bɛ bolosiw ɲɛna ko n'i ma ye i b'i hadamaden kan dɛmɛ jinɛw kan i b'a fɔ hadamadenw o yɔrɔ kelen na maintenant ko yɛlɛmana n b'a fɛ k'o de fɔ ko caman t'a cogo la bilen ko caman t'a cogo la dɛ n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi tabarikala n b'a fɔ i Tarawele i ni ce kanbɛ donna Mousso Gadomso, le Zursaf, un flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien,
Bien, 9h02, le flash avec Bakary Sekoussissé. Oui, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Ce 21 décembre 2021 est attendu dans notre capitale. Goldok Jonathan, médiateur de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, effectuera une visite officielle dans notre pays, selon la commission de la CEDEAO. Il sera accompagné du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. La dite visite s'effectue dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur le Mali et fait suite aux missions de suivi antérieures. La commission de la CEDEAO précise que le président Goodluck est porteur des messages des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Sur un autre plan, la commune rurale de Pelengana dispose désormais d'un centre multifonctionnel pour le développement d'activités génératrices de revenus. Le centre a été inauguré hier lundi par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, financé par la cellule technique du projet éco-développement, le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur et la commune rurale de Pelengana. Le centre multifonctionnel permet aux femmes de Pelengana de procéder à la transformation alimentaire, à la coupe-couture et puis à la savonnerie. Alors là, c'est ce que nous précise notre correspondant sur place Douba Dambélé. Depuis le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andagoli Guindo, a ouvert hier, le 20 décembre 2021 au Centre international de conférences de Bamako, les travaux de 2 jours de l'atelier de validation du document Baromètre africain de gouvernance culturelle. Le dit atelier est financé par l'Organisation internationale de la francophonie. Y prennent part les experts venus de plusieurs pays d'Afrique, dont la Tanzanie, le Burkina Faso, le Mozambique, le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Angola, le Congo-Brazza et puis les membres de l'Union africaine et puis le Mali, bien sûr. Sport, football, le président de la Confédération africaine de football est à Yaoundé depuis hier lundi pour discuter des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations et de la situation sanitaire au Cameroun. Les variants Omicron inquiètent la Confédération africaine de football. Son comité exécutif a évoqué le 19 décembre dernier l'hypothèse d'une reprogrammation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons attendre aujourd'hui la rencontre entre le président de la CAF et le président de la République donc du Cameroun pour la décision finale si la CAN va se jouer ou bien si la CAN va être reportée. Voilà donc la question en tout cas reste posée et donc juste avant la fin de la journée. Voilà donc c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'1 heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou. 101.2 sur l'ensemble du réseau. Bonne chance.